ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। बाहर जरूर आएगी और बुरा वक्त जरूर जाएगा। तो आज 7 जुलाई जेठ वद तेरस की पहाड़ों से भरी और बारिश के लम्हों को याद दिलाती हुई TGS मॉर्निंग असेंबली में आपका स्वागत करते हैं। Good morning to one and all. I am Bromi and will be the co-host for today's assembly. When in doubt, pause. When angry, pause. When tired, pause. When stressed, pause. And when you pause, pray. Let's take a pause, join our hands and close our eyes and pray to the Almighty. जहाँ ज्ञान है वहाँ अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान नहीं। आज की हमारी प्रार्थना है गजानना, उस विद्या के देव, उस ज्ञान के देव को समर्पित है। और इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारा मस्तिष्क कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसमें हम व्यर्थ बातें जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या का उसमें समावेश करें, परंतु हमारा मस्तिष्क ऐसी जगह है कि जिसमें हम मान, सम्मान, विद्या और ज्ञान, विज्ञान का उसमें समावेश करें, सद्भावना का उसमें समावेश करें। आइए उस प्रथमेश्वरा को हम प्रार्थना करें कि हमारे मन को ज्ञान से भर दे, विद्या से भर दे।
To all of us, the rainy season is a time for celebration, life and passion. Humans and animals alike welcome the season with so much joy as it brings the much desired relief from the damages of heat. So let's welcome the rainy season along with Neha Patel from grade 12. Namaste. Rain in summer. How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and dry street. In the narrow land, how beautiful is the rain. How it clatters along the roofs like the tramp of hoofs. How it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. Across the window pane, it pours and wild and swift with a muddy tide. Like a river down the gutter rolls. The rain, the welcome rain. Like a river down the gutter rolls. The rain, the welcome rain. Thank you. લીલુડી ધરતીનો નહાવાનો હવે અવસર આવ્યો છે. ચાલો સૌ કોઈ ભીંજાવા, પેલો મેઘ બહાર આવ્યો છે. વાદળાઓના કાફલો એ અંગે લઈ આવ્યો છે. વીજળીઓને પણ તો એ નચાવતો આવ્યો છે. ચાલો સૌ કોઈ ભીંજાવા, પેલો મેઘ બહાર આવ્યો છે. નમસ્તે, હું જસ પારડ આજે આપણી સમક્ષ રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છું શ્રી કવિ સુંદરમ રચિત દુનિયાનો દાતા. ધરતી નો તારણહાર આવ્યો ભાઈ, તરણા નો તારણહાર આવ્યો ભાઈ. ધરતી નો તારણહાર આવ્યો ભાઈ, તરણા નો તારણહાર આવ્યો ભાઈ. હીરા મોતીથી મોઘેરા હાર, અમૃત બિંદુના રૂપેરી તાર, રામ ઘેનુના દૂધની ધાર, મીઠાઈના પાર. બાળ ગોપાળને કાર્ડ લાવ્યો ભાઈ, મામો મીઠો મેઘરાજ આવ્યો ભાઈ. બાળ ગોપાળને કાર્ડ લાવ્યો ભાઈ, મામો મીઠો મેઘરાજ આવ્યો ભાઈ. આભ બારણે ડંકા વગાડ્યા, સૂતેલા અંદર ઇન્દર રાજ જગાડ્યા. રાજાએ મેઘના મંડપ બાંધ્યા, જગતને માંડ્યા. દેવો તણે દરબાર આવ્યો ભાઈ, ઇન્દર નો છડીદાર આવ્યો ભાઈ. દેવો તણે દરબાર આવ્યો ભાઈ, ઇન્દર નો છડીદાર આવ્યો ભાઈ. રામ રાજા કેરી મહેર ઉતરશે, ગાય દૂજી દૂજી ગોરસ ભરશે. ખેડૂની આતરડી ધરશે ને ભંડારો ભરશે. દુનિયાનો દાતાર આવ્યો ભાઈ, અમૃતનો અવતાર આવ્યો ભાઈ. દુનિયાનો દાતાર આવ્યો ભાઈ, અમૃતનો અવતાર આવ્યો ભાઈ. આભાર. आज आई बारिश तो याद आए वो जमाना, वो छत पे रहना और सड़कों में नहाना. ऐसे ही कुछ यादों को लेकर आ रहे हैं अपने कक्षा 11 से पीयूष त्रिवेदी. नमस्ते. मेरे बचपन की बारिश बड़ी हो गई. ऑफिस की खिड़की से जब देखा मैंने मौसम की पहली बरसात को, काले बादल के गरज पे नाचती बूंदों की बारात को. एक बच्चा मुझसे निकलकर भागा भीगने बाहर. बड़प्पन ने रोका मेरे, पकड़ के उसके हाथ को. बारिश और मेरा बचपने के बीच एक उम्र की दरार खड़ी हो गई. लगता है मेरे बचपन की बारिश भी बड़ी हो गई. वो बूंदे कांच की दीवारों पे खटखटा रही थी. मैं उनके संग खेलता था कभी, इसलिए बुला रही थी. पर तब मैं छोटा था और ये बातें बड़ी थी. तब घर वक्त तक पहुंचने की किसे पड़ी थी. अब बारिश पहले राहत फिर आफत बन जाती है. जो गरज पहले डुबाती थी वही अब डराती है. मैं डरपोक हो गया और बदनाम सावन की झड़ी हो गई. लगता है मेरे बचपन की बारिश भी बड़ी हो गई. जिस पानी में छपा के लगाते उसमें कीटाणु निकलने लगा. खुद से ज्यादा फिक्र कि लैपटॉप भीगने लगा.
स्कूल में दुआ करते कि बरसे बेहिसाब कि छुट्टी हो जाए, अब भीगे तो डरे कि कल कहीं ऑफिस की छुट्टी ना हो जाए। सावन चाय पकौड़ों की सोबत में इत्मीनान से बीतता था। वो दौर, वो घड़ी बड़े होते होते कहीं खो गई। लगता है मेरे बचपन की बारिश भी बड़ी हो गई। धन्यवाद। આવી સરસ વરસાદની વાતો થતી હોય અને આપણે ગુજરાતી ભજીયાને કેમ ભૂલી શકીએ? તો ચાલો ભજીયાની મજા માણવા. ભાવે ના ભાવે બીજું કઈ પણ ગુજરાતી ને ભાવે ગરમ ભજીયા. ભાવે ના ભાવે બીજું કઈ પણ ગુજરાતી ને ભાવે ગરમ ભજીયા. ભજીયા મળે તો ગુજરાતી ન કરે કોઈ પણ ગજીયા. ભાવે ના ભાવે બીજું કઈ પણ ગુજરાતી ને ભાવે ગરમ ભજીયા. मेथी वाला भजिया, बटेका वाला भजिया, पतरी वाला भजिया ने मरचा वाला भजिया. मेथी वाला भजिया, बटेका वाला भजिया, पतरी वाला भजिया ने मरचा वाला भजिया. નહીં મળે એવો ગુજરાતી જેણે આજ સુધી ના ખાધા ભજીયા. ભાવે ના ભાવે બીજું કઈ પણ ગુજરાતી ને ભાવે ગરમ ભજીયા. ભાવે ના ભાવે બીજું કઈ પણ ગુજરાતી ને ભાવે ગરમ ભજીયા. As we get carried away into the monsoon, let's now bow down and rise for the national anthem. Assembly Saudhan. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Assembly Vishram. As we take our journey on Rain Ahead, let's have Point to Socho by Hinal from grade 9. I'm Hinal from grade 9, and as we are talking about rain, I feel to talk about the ignorance of water. When rainwater falls from the sky, rainwater soaks into the ground. It then becomes mineral water. This is relatively safe for drinking. But rainwater that falls to the ground does not get absorbed into the soil. It goes everywhere. If it falls on waste, it then becomes wastewater as it is contaminated. Using rainwater is to use rainwater before it gets dirty, and reusing rainwater is to use dirty rainwater after the purifying process. It is almost free for using clean rainwater and gathering it and storing it for future use. This is rainwater harvesting. The methods of rainwater harvesting are quite simple. Then why do we want to reuse it? Let's think about it, gather and store or reuse. The decision is yours. Think about it. Hope you have enjoyed this journey on rain today. And before we say goodbye, we thank one and all who have contributed to make this assembly take its shape. And over to the GGS music team for the exit song.